बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के गज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब मीर रज़ा अली केस के अंदर दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। गुज़िश्ता रोज उसकी कब्र कुशाई की गई, उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के अंदर जो जो इंकशाफात निकलकर सामने आए, उन इंकशाफात ने लोगों को हिला के रख दिया। हालांकि वो इंकशाफात कोई नए नहीं थे, पहले दिन से उनके वालिदैन, उसके चाहने वाले, मुझ जैसे लोग जो कि इस केस पर शुरू दिन से बात कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे थे कि जनाब उसके साथ जो कुछ हुआ है उसको आम दुनिया में कत्ल कहा जाता है, आम अल्फाज में कत्ल कहा जाता है। लेकिन पुलिस इसरार कर रही थी, इन्वेस्टिगेटर्स मुसर थे इस बात पे कि भाई नहीं, उसके साथ जो कुछ हुआ, क्यों मेहनत की जाए, मिट्टी पाओ भाई, आगे बढ़ो। उसको जना कह देते हैं कि भाई उसके साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार वो खुद था, कोई और नहीं था। अब किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? इतनी कमजोर एफआईआर मीर रजा अली केस के मामले में डाली गई थी कि भाई जो उसके केस के अंदर मुलविस लोग हैं वो तो बड़ी आसानी से छूट जाते। लेकिन अब पहले दिन से, जब से वो लापता हुआ है, तब से लेके उसकी कब्र कुशाई, उसके पोस्टमार्टम में जितनी भी खबरें आई, बुरी खबरें आई, लेकिन एक खबर अब इस मामले में बहुत अच्छी निकलकर सामने आई है। और इस खबर में आप ये कह सकते हैं कि अब इस बच्चे को गालिबन शायद इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि ये रास्ता बड़ा तवील है, लेकिन कहते हैं पहला स्टेप ले लिया गया है। जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके अंदर 302 की दफा शामिल कर ली गई है। इससे पहले 302 की दफा शामिल नहीं थी। 302 की जो दफा होती है वो कत्ल की दफा होती है, यानी किसी शख्स को कत्ल किया गया है तो कत्ल की जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें 302 दफा शामिल की जाती है। और आप ये देखिए, इतना बड़ा जुल्म हो गया एक बच्चे के साथ, लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर इतनी कमजोर काटी कि भाई अगर ये मामला मीडिया पर नहीं आता, मीडिया छोड़िए सोशल मीडिया पर नहीं आता, तो ये मामला कब का मिट्टी तले दफन हो चुका होता, जैसे बेचारा मीर रजा अली दफन हो चुका है। लेकिन अब इसके अंदर 302 की दफा शामिल कर ली गई है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर ये हो जाता है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, क्योंकि कल जो है, जो आने वाला कल है मंडे, यहां से अब एक जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उसका इजलास तलब किया गया है। मीर रजा अली के साथ एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या, उसमें तहकीकाती कमेटी जो बनाई गई है उसका पहला इजलास है और इसको डीआईजी आमिर फारूकी साहब लीड करेंगे। लेकिन इसके अंदर मीर रजा अली के साथ जो कुछ हुआ वो तो देखा जाएगा, तहकीकात तो की जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये हो जाती है तो यकीन जानिए इसके बाद जितने केसेस है ना वो शायद सीधे रास्ते तक अंजाम को पहुंच जाए, अगर ये मामला हो जाता है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मीर रजा की तहकीकात तो होंगी, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो पहली एफआईआर काटी गई, पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, सोचिए इतनी बड़ी गफलत, एक बच्चे के साथ, उनके घर वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। और जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले थे, उन्होंने कह दिया कि सीने पर गोली लगी है और पीठ से निकली है। आप अगर मेरी वीडियोस जाके देखेंगे ना, पहली या दूसरी वीडियो गालिबन मैंने बनाई थी, जब लोगों ने कहा था देखें आप खामखा में इसको कत्ल का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो इसके साथ खुद हुआ, इसने खुद किया है क्योंकि सीने पर गोली लगी है। मैंने उस वक्त भी उन लोगों को जवाब दिया था कि पाकिस्तान के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तब्दील करना, ठीक है, उसको टेम्पर करना, अगर आपको लगता है कि ये बड़ी बात नहीं है तो यकीन जानिए आप दुनिया की मासूम तरीन शख्सियत है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बहुत इजीली हो जाता है, और ये हुआ। अब सोचिए, सिर्फ तस्वीर को देख के उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई, पोस्टमार्टम का ही पोस्टमार्टम कर दिया था पहले इन्वेस्टिगेटर्स ने। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, उन तमाम लोगों के इंटरव्यूज किए जाएंगे, इसके साथ जो हुआ वो तो तहकीक की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी किसको बचाने की कोशिश की गई, कौन इसका मुर्द इल्जाम, मतलब जो जिसने इसको कत्ल किया है वो कौन है, तमाम चीजों पर पहुंचा जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहली जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई थी, पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी, पहली जो एफआईआर काटी गई थी, वो इतनी कमजोर क्यों काटी गई थी? उन डॉक्टर्स के, जिन डॉक्टर ने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, उसके इंटरव्यूज किए जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है उनका तबादला कर दिया जाए। अब जो ये कमेटी बनाई गई है, इसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को बुला के उनके इंटरव्यूज कर सकती है, उनसे तफ्तीश कर सकती है। अब ये या तो मामला मीडिया, सोशल मीडिया के प्रेशर में आके किया गया है, क्योंकि अभी मैं पूरी डिटेल्स देख रहा था कि कल जो इसको चेयर करेंगे आमिर फारूकी साहब, डीआईजी जो हैं, वो इन तमाम चीजों की तहकीक तो करेंगे कि भाई मीर रजा के साथ जो कुछ हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, ये पहली जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो किसके कहने पर तब्दील की गई? और अगर किसी के कहने पर तब्दील नहीं की गई, खुद किसी शख्स ने कर दी, तो यार इससे बड़ी गफलत गालिबन शायद दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती।
ایک قتل ہو جاتا ہے, بڑا سینسٹیو میٹر ہوتا ہے, کسی گھر کا چشم و چراغ چلا جاتا ہے, اور ایک شخص جس کے پاس اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, جس کی تنخواہ آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جاتی ہے, وہ من مانی, مطلب جو اس کے دل میں آ رہا ہے, اس نے تصاویر دیکھی اور جو اس کو دل کیا اس نے وہ رپورٹ چھاپ دی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا یار, یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے. اس چیز کی تحقیق کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائی وہ ڈاکٹرز کس کے کہنے پر کام کر رہے تھے, اور اگر کسی کے کہنے پر نہیں کام کر رہے تھے تو یہ تو نااہلی, غفلت, لاپرواہی, اس سے بڑا ثبوت تو اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کیسے بنا دی. اگر یہ معاملہ میڈیا پر نہیں آتا, اگر اس کی قبر کشائی دوبارہ نہیں ہوتی, سوچئے قبر کشائی پولیس والے جاتے ہیں عدالت میں, انویسٹیگیٹرز جاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ثبوت ناکافی پڑ رہے ہیں, ہمیں دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے قبر کشائی کی جائے. کیونکہ جو لواحقین ہوتے ہیں وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ ایک بچے کو ساتھ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم, ہم نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کر دیا, اب دوبارہ اس کی قبر کشائی کی جائے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بھی اس سارے مرحلے سے گزرے, لیکن ان کے والد صاحب خود گئے تھے, انہوں نے جا کے عدالت میں بولا کہ بھائی اس کی دوبارہ سے پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, اور اگر اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا تو بھائی پہلا پوسٹ مارٹم تو یہی تھا کہ سینے پر گولی لگی, کمر سے نکلی ہے. اب یہ بات سامنے آئی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اور سوچئے کتنا تشدد کیا گیا. کان یہاں سے پیچھے سے اس کی جو یہاں پر ہڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, جبڑا ٹوٹا ہوا تھا, کمر سے گولی ماری گئی, سینے کو چیرتی ہوئی, دل کو چیرتی ہوئی وہ سامنے سے نکلی, پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں, پھیپڑے اس کے متاثر ہوئے تھے, پھیپڑوں میں پانی بھر گیا تھا, اس کے علاوہ ناخن ٹوٹا ہوا تھا. دیکھنے میں یہ آ رہا تھا, بظاہر دیکھنے میں, کہ بھائی پیر کا جو انگوٹھا ہے, جیسے آپ نے فلموں میں دیکھا نا, اس پر ناخن نکالتے ہیں یا ہتھوڑا مارتے ہیں, اس طرح کا ظلم اس پر کیا گیا تھا. یہ تمام چیزیں نئے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آئی ہیں. ساتھ ساتھ اب ظاہر سی بات ہے جو اس میں اس کے ساتھ اس کو قتل جنہوں نے کیا ہے, جو محرکات ہیں. اور ایک اور چیز مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے, میڈیا کے اندر یہ بھی کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئیں کہ جناب ان کے والدین کا معاملہ, یار وہ ایک ہر ایک کا ایک ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے, ان کے گھریلو معاملہ ہے, اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے بینک اکاؤنٹس, اس کے قرضے, کس سے لین دین تھا, کیا معاملات تھے, کاروبار میں نقصان تھا, کس سے یہ بات چیت کر رہا تھا, ہو سکتا ہے جو اس کی جس سے شادی ہوئی تھی وہاں تک بھی آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن والدین کے درمیان کیا چل رہا تھا, اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے, یا کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کیس سے. ہر ایک کے والدین میں دل سے دعا ہے کہ بھائی وہ ان کے بچوں کے سر پر ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے, دونوں ساتھ رہیں. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ عدالت تک گیا ہے تو اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میڈیا میں خیر اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 302 کی دفعہ ڈالی گئی ہے, اس سے میر رضا کو انصاف ملنے میں مدد ملے گی, یا یہ بھی سب دکھاوا ہے؟ کامنٹ سیکشن پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.